बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फजल ताला खैरियत से होंगे। आज का लेसन एक फ़ैमिली के बारे में है कि किस तरह वो एक पुराना घर ख़रीदते हैं और फिर वो ठीक करते हैं, फिर उसका जश्न मनाते हैं और फिर पड़ोसियों के बारे में वो आपस में बातचीत करते हैं कि पड़ोसी किस तरह के हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। लुका, कम्प्लीमेंटी per la tua nuova casa। लुका, तुम्हारे नए घर की तुमको मुबारक हो। कम्प्लीमेंटी per la tua nuova casa। तुम्हें तुम्हारे नए घर की मुबारक हो। कम्प्लीमेंटी, तुम्हें मुबारक हो। लुका, तुम्हें तुम्हारे नए घर की मुबारक हो। ग्राzie मारिया, शुक्रिया मारिया। Stasera possiamo festeggiare। आज शाम हम जश्न मना सकते हैं। Stasera possiamo festeggiare। आज शाम हम जश्न मना सकते हैं, यानी मकान ख़रीदने के सिलसिले में हम जश्न मना सकते हैं। È molto bella e moderna। बहुत खूबसूरत और जदीद है। È molto bella e moderna। बहुत खूबसूरत और जदीद है। Moderna जदीद है। Sì, quando l'ho comprato era un rudere। हाँ, जब मैंने ख़रीदा बहुत बुरा हाल था इसका। Sì, quando ho comprato era un rudere। हाँ, जब मैंने ख़रीदा तो बहुत बुरा हाल था इसका। rudere बहुत बुरा, तबाहशुदा। Ho sudato 7 camicie per ristrutturarlo। Ho sudato 7 camicie per ristrutturarlo। उसकी मरम्मत पर मैंने खून पसीना एक कर दिया। सुदातो सत्य के नीचे, खून पसीना एक करना, सख्त मेहनत करना। La mia esperienza mi ha aiutato molto। मेरे तजर्बे ने मेरी बहुत मदद की। La mia esperienza, मेरे तजर्बे ने mi ha aiutato molto, मेरी बहुत मदद की। Sì, ho lavorato come muratore in passato। मैंने माजी में मिस्त्रियों का काम किया है। Sì, ho lavorato, मैंने काम किया है। come muratore, मिस्त्रियों के तौर पर। in passato, माजी में। मैंने माजी में मिस्त्रियों का काम किया है। मैंने माजी में मिस्त्रियों का काम किया है। Quanto tempo ci hai messo। कितना वक्त तुमने लगाया है। Quanto tempo, कितना वक्त। ci hai messo, तुमने लगाया है। तुमने कितना वक्त लगाया है, यानी रिपेयर वगैरह करने में। तुमने रिपेयर करने में कितना वक्त लगाया है। Quanto tempo ci hai messo। quasi un anno, तकरीबन एक साल। quasi, तकरीबन un anno, एक साल। तकरीबन एक साल मैंने लगाया है इसे दोबारा तामीर करने में। Come ti trovi in questa zona della città। तुम शहर के इस इलाके को कैसा महसूस करते हो। Come ti trovi, तुम्हें कैसा लगता है। questa zona, ये इलाका, della città, शहर का ये इलाका तुम्हें कैसा लगता है। È una zona molto tranquilla। ये इलाका बहुत ही पुरसकून है। Ci sono tante villette, बहुत से विले भी हैं। Ci sono tante villette, बहुत से विले भी हैं। A 2 passi ho tutto quello che mi serve। La farmacia, la banca, ristorante e bar। نزدیک ہی وہ سب کچھ موجود ہے جو ضرورت ہے۔ دواخانہ، بینک، ریسٹورنٹ، بار۔ A 2 passi، بہت ہی نزدیک۔ tutto quello che mi serve، وہ ساری چیزیں جو مجھے ضرورت پڑتی ہیں۔ فارمیسی، بانکا، ریسٹورانتے e بار، ساری چیزیں یعنی موجود ہیں۔ come sono vicini della casa، تمہارے پڑوسی کیسے ہیں۔ لیا conosciuto، تم نے ان سے جان پہچان کی ہے، ان سے جان پہچان ہوئی ہے۔ come sono i vicini، تمہارے پڑوسی کیسے ہیں، ان سے تم نے جان پہچان رکھی ہوئی ہے۔ Sì, li ho conosciuti، ہاں جان پہچان ہے۔ Di fronte vive la famiglia Rossi، سامنے روزی فیملی رہتی ہے۔
di fronte سامنے vive رہتے ہیں la famiglia di Rossi روسی کے فیملی والے سامنے روسی کے فیملی والے رہتے ہیں la madre si chiama Maria والدہ کا نام ماریا ہے e padre Giovanni اور والد جوانی ہے e hanno due figli اور دو بیٹے ہیں لورا e Giorgio لورا اور جورجو ہیں یعنی والدہ کا نام ماریا اور والد جوانی ہے ان کے دو بچے ہیں لورا اور جوانی sono una famiglia molto tranquilla خاندان بہت ہی پرسکون اور مطمئن ہے mi trovo bene con loro مجھے بہت ہی پسند ہے مجھے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا لگا ہے mi trovo bene con loro مجھے ان کے ساتھ بہت اچھا لگا ہے یعنی خاندان بہت ہی اچھا بہت پرسکون ہے quando il pomeriggio torno dal lavoro جب دوپہر کے کام سے واپس آتا ہوں quando il pomeriggio جب دوپہر کو torno dal lavoro کام سے واپس آتا ہوں il pomeriggio torno dal lavoro کام سے جب واپس آتا ہوں mi fermo spesso اکثر میں اس کے پاس رک جاتا ہوں fare quattro chiacchiere con Giovanni کچھ دیر کے لیے جوانی سے بات کرنے کے لیے یعنی جب میں کام سے واپس آتا ہوں تو اکثر جوانی سے بات کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہوں fare quattro chiacchiere کچھ دیر کے لیے رک جانا بات چیت کرنا quattro chiacchiere بات چیت کرنا تھوڑی دیر کے لیے رک جانا spesso اکثر mi fermo میں رک جاتا ہوں mi fermo میں رکتا ہوں spesso اکثر e un signore molto pacato یہ آدمی بہت ہی پرامن ہے e un signore molto pacato آدمی بہت ہی پرامن ہے lavora come dottore ڈاکٹر ہے in ospedale اسپتال میں یہ آدمی بہت ہی پرامن ہے اور اسپتال میں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے lavora come dottore ڈاکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے La moglie Maria fa infermiera بیگم ماریا نرس ہے اور بہت ہی مصروف رہتی ہے è sempre indifferata anche quando è casa اور بہت ہی مصروف رہتی ہے جب کبھی گھر میں ہوتی ہے indifferata بہت ہی مصروف رہنا بہت ہی بزی رہنا کام کاج میں e quando è casa جب گھر میں ہوتی ہے La moglie Maria è infermiera بیگم ماریا نرس ہے انفرمیرا نرس ہے sempre indifferata اور ہمیشہ بزی رہتی ہے è una persona straordinaria ایک غیر معمولی شخصیت ہے è una persona straordinaria ایک بہت ہی غیر معمولی شخصیت ہے مشکل لفظ دیکھ لیتے ہیں جو یہاں استعمال ہوئے ہیں رودیرے تبال سخت خراب رودیرے تبال چیومیسو میں نے کتنا وقت لگایا چیومیسو میں نے کتنا وقت لگایا ادوے پاسی دو قدم بہت نزدیک ادوے پاسی دو قدم یعنی بہت نزدیک سودارے ستے کمیچے سخت محنت کرنا کومے موراتورے مستریوں کے طور پر کومے موراتورے مستریوں کے طور پر تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن ہوپفلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت اللہ حافظ